अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। आजकल हर तरफ फ़्रेंच फ्राइज़ के ऊपर बातें हो रही है, आलू पर बातें हो रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे फ़्रेंच फ्राइज़ अभी अभी ईजाद हुए और उसके नुकसानात बताना शुरू कर दिए कि भाई फ़्रेंच फ्राइज़ कम खाया करें। अगर आप फ़्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा खाएंगे तो आपको शुगर हो सकती है, आपके साथ वज़न के मसाइल हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं। अब वो मसाइल बताना शुरू कर दिए के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर कोई फ़्रेंच फ्राइज़ के पीछे ही पड़ गया है। जैसे फ़्रेंच फ्राइज़ खाना अब नुकसानात से भरपूर हो चुका है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ फ़्रेंच फ्राइज़ तक ये बात महदूद नहीं है, बल्कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रखते हैं, वो अपना डाइट प्लान बनवाते हैं। और डाइट प्लान बनवाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है आपको इन तमाम डीप फ्राई चीज़ों को छोड़ना, उन चीज़ों को तर्क करना जो कि आपको, अगर आपने अपना वेट कम करना है तो आपको उन डाइट्स का इस्तेमाल करना होगा जो आपके फ़ैट्स को ज़्यादा ना बढ़ाएं। और अगर आपको अपना वेट पुट ऑन करना है तो उसके लिए आपको आलू का इस्तेमाल करना होगा, और आलू के साथ उन तमाम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होगा जिससे आपका वेट पुट ऑन कर सके। लेकिन आलू को खाने का यहाँ पर भी एक तरीक़ा है ख़ास। वो तरीक़ा ये है कि आलू, जिन लोगों को अपना वेट पुट ऑन करना होता है, वो आलू को बॉयल करें और बॉयल करने के बाद उस पर हल्का सा नमक या जो काली मिर्च है वो छिड़क कर और उसे खा सकते हैं। लेकिन ये डीप फ्राई चीज़ें सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ तक महदूद नहीं हैं, बल्कि आजकल के इस दौर में जब फ़ास्ट फूड का ज़माना है और हर दूसरा शख्स फ़ास्ट फूड की तरफ दौड़ता है, तो फ़ास्ट फूड आपका, चाहे वो ब्रोस्ट हो गया, चाहे आपके ज़िंगर बर्गर हो गए, आपके पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, इस तरह की जितनी डीप फ्राई चीज़ें हैं वो सब आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चलें अब इस सिलसिले को शुरू करते हैं। अब जब वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से आपका प्रॉपर डाइट प्लान बनवाया जाता है और उस डाइट प्लान में आपको बताया जाता है कि आपने किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। चूँकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी तमाम सेहत, तमाम जान, तमाम बॉडी बननी है सिर्फ जिम के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 75% बॉडी आपकी बनती है आउट ऑफ द जिम। मतलब जो आप डाइट प्लान यूज़ करते हैं, जो आप डाइट लेते हैं, उससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। 25% लोगों की जो बॉडी है वो जिम, जो आप वर्कआउट करते हैं, अपने मसल को हिट करते हैं, उससे आपकी बॉडी शेप में आती है। अब डाइट का इस्तेमाल कैसा रखा जाए? डाइट्स में सबसे पहले तो आपको नाश्ते पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता आपका ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए, पीनट बटर का इस्तेमाल करें और साथ में मिल्क लें या कोई जूस लें, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। इसी तरह जब आपका दिन का मील होता है तो उसमें आप सैलेड लें। सैलेड के अलावा आप सालन लेना चाहते हो तो उसके साथ रोटी खा सकते हैं। और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। उन चीज़ों को तर्क करना होगा जो डीप फ्राई होती हैं। इसमें ज़्यादा मसाला भी इस्तेमाल नहीं करना आपको, चूँकि ये ज़्यादा जो स्पाइसी लोग खाना खाते हैं, जो बड़े चौड़े में आकर कहते हैं कि हम तो भाई स्पाइसी खाना खाते हैं, ये स्पाइसी खाना भी आपके लिए मुज़र सेहत है। अब इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाना, हम कराची वालों का तो ट्रेंड ही बना हुआ है कि जब तक स्पाइसी खाना नहीं खाते तो मुंह का जायका चटपटा ना हो तो मज़ा कैसे आए। लेकिन ये आपके लिए जहर है। ये आपको अल्सर पैदा करता है, अल्सर का शिकार करता है। और अल्सर एक बार हो जाए तो फिर आप डॉक्टर से तजवीज़ करिएगा कि डॉक्टर आपको फिर क्या मशवरा देता है। तो लिहाजा डीप फ्राई चीज़ें, इस पर एहतियात करें और जो आपकी स्पाइसी चीज़ें हैं उसको कम से कम खाएं। अब आपने डाइट्स के अंदर जो चीज़ें रखनी है, जैसे फ्रूट्स बताया आपको, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आपने किस तरह से करना है, मतलब बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना। चाहे कोई भी चीज़ आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स के अंदर, काजू पसंद है, बादाम पसंद है, अखरोट पसंद है, पिस्ता पसंद है, आपने ये जो अल्लाह ताला ने आपको मुट्ठी दी है, ये आपका पैमाना है। ये बात मैं आपको ख़ुद से नहीं कह रहा, बल्कि जब मैंने मॉर्निंग शोज़ किए थे उसमें हमारे पास गेस्ट आते थे, डॉक्टर्स आते थे, न्यूट्रिशनिस्ट आते थे। उनसे जब सवाल किया गया कि ड्राई फ्रूट्स गर्मी के अंदर कैसे ले सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हाथ आपका पैमाना है। इस मुट्ठी में आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ सकते हैं, ये पैमाने को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी मुट्ठी के हिसाब से, उस मुट्ठी के हिसाब से आप उस ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो वो आपको नुकसान कर सकता है। जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बताया गया कि हद से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, इसी तरह हर डीप फ्राई चीज़ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल में रखेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। वो आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शुगर बढ़ सकती है, वज़न बढ़ सकता है, आपका कार्ब्स बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना डाइट प्लान बनवाना है और न्यूट्रिशनिस्ट से लाजमी रब्ता करना है। अगर आप अपना वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आपको डाइट्स न्यूट्रिशनिस्ट बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपना वेट कम करना है,
اس کے لیے آپ کو کن ڈائٹس کا استعمال کرنا ہے ورک آؤٹس کے ساتھ ساتھ، وہ ڈائٹری پلان بھی آپ کو آپ کا نیوٹریشنسٹ بہت زبردست طریقے سے بتا سکتا ہے۔ اپنی لائف کے اندر اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے تو پروٹین کا استعمال زیادہ کریں۔ اب جو لوگ جم جاتے ہیں وہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں، پروٹین کے اندر آپ کے پاس بہت سارے آپشنس موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائمیٹائز کا پروٹین یوز کرتے ہیں پاؤڈر فارم میں، اور کچھ لوگ نیچرل سپلیمنٹ پر رہتے ہوئے، سپلیمنٹس کیا کہیں گے اس کو، نیچرل غذا پر رہتے ہوئے اور نیچرل غذا لیتے ہیں پروٹین کی۔ نیچرل پروٹین کی جو غذائیں ہیں اس میں آپ کا انڈا آ گیا، لیکن انڈا بھی پورا نہیں، اس کی جو زردی ہے، جو یolk ہے، اس کو آپ نے سائڈ پر کرنا ہے، جو اس کی وائٹنس ہے اس میں پروٹین ہے، وہ پروٹین آپ نے زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین آپ کو ملے گا فش کے اندر، چکن کے اندر، اور ہائی ڈیفیشنسی پروٹین چاہیے تو وہ بیف میں ملے گا، لیمب میں ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو پروٹین پرووائڈ کرتی ہیں۔ لیکن پروٹین آپ بہت زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں تو اس کی کیلوریز بھی آپ کو برن کرنا ہوں گی۔ کیلوریز برن کرنے کے لیے یا تو آپ کو واک کرنا ہے، یا آپ کو رننگ کرنی ہے، یا پھر آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ پروٹین جو آپ کو ایکسٹرا کیلوریز پرووائڈ کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں آپ لے رہے ہیں، اس کو آپ نے کیلوریز کو برن کرنے کے لیے ورک آؤٹ بہت ضروری ہے۔ اب جن لوگوں کو ویٹ گین کرنا ہوتا ہے ان کو اپنی ڈائٹس پلان بھی چینج کرنی پڑتی ہے۔ اب ڈائٹ پلانس کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں آپ نے کیلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، بنانا شیک آپ یوز کریں، اس میں ڈیٹس آپ یوز کریں۔ ڈیٹس تو خیر ہر ایک کے لیے بہترین ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو طاقت چاہیے، انرجی چاہیے، تو اس کے لیے ڈیٹ کا شیک بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ڈیٹ بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنی۔ اگر آپ بنانا شیک بنا رہے ہیں تو 2 سے 3 ڈیٹس اس کے اندر آپ ڈال دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا۔ اور ویٹ گین کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ڈائٹس ہیں اس میں آلو کا استعمال ہے، لیکن آلو آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے اپنے ڈائٹ میں کہ اس کو بوائل کرنا ہے، بوائل کرنے کے بعد اس پر ہلکا سا نمک چھڑک کے، تھوڑی کالی مرچیں ڈال کے، اور پھر اسے آپ کھا لیں۔ مرچوں کو بالکل ترک کر دیں، خدا کا واسطہ، خدا رہا مرچوں کو بالکل ترک کر دیں اپنی لائف کے اندر۔ ہلکی مرچوں کا استعمال کریں، کوشش کریں یہ لال مرچیں جو کہ بالکل ہی آپ کے لیے زہر کی مانند ہے، یہ بہت زہریلی چیز ہے جو آپ کے معدے کو، آپ کو بالکل آپ کے معدے کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے ان لال مرچوں کو بالکل ترک کر دینا ہے اپنی زندگی سے، اور کم سے کم استعمال کریں مرچوں کا۔ کبھی کبھار چل جاتا ہے، جس طرح ڈائٹس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دن چیٹ کا ہوتا ہے، وہ ایک دن جب آپ چیٹ کرتے ہیں ڈائٹ میں، اس کو نیکسٹ ڈے آپ نے کیلوریز کو کس طرح سے برن کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، جو آپ کو ورک آؤٹ کرتے ہوئے جو آپ کا انسٹرکٹر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا، اور اس کو ڈائٹ آپ نے لازمی بتانی ہے کہ آپ نے گزشتہ روز کیا ڈائٹ لی، تاکہ اس کے حساب سے وہ آپ کو ورک آؤٹ کروا سکے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ صرف فرینچ فرائز ہی نہیں بلکہ ڈیپ فرائی ہر چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے، چاہے وہ فرینچ فرائز ہوں، چاہے وہ پکوڑے ہوں، چاہے وہ سموسے ہوں، چاہے وہ آپ کا زنگر برگر ہو، چاہے وہ بروسٹ ہو، اس طرح کی تمام چیزیں کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ اور اگر آپ نے لینا بھی ہے اور بہت زیادہ آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو ہفتے میں ایک بار آپ لیں اور اس کو چیٹ ڈے کاؤنٹ کریں۔ اس چیٹ ڈے کو کاؤنٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے سے جب آپ پراپر اپنی ڈائٹ پر آئیں گے تو اس ایک دن کو جو کیلوریز آپ نے زیادہ لے لی ہیں اس کو برن کریں زیادہ سے زیادہ، کہ اگر آپ واک کرتے ہیں اور 15 سے 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی واک کرتے ہیں تو واک کو آپ ڈبل کر دیں، کہ جو آپ نے لاسٹ ڈے چیٹ کیا ہے اپنے کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ اپنی صحت کو بہتر رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ آج کی ویڈیو سے علی معظم کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔